ان کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحت سہولت کارڈ پر علاج کی بڑی سہولت میسر، 30% ادائیگی، 70% مفت علاج ہوگا۔ عام آدمی بھی ڈائلیسس اور تھیلیسیمیا جیسے امراض کا علاج کرا سکے گا۔ فہرست میں موجود پرائیویٹ ہسپتال نئے فارمولے کے تحت علاج کریں گے اور پروگزیمین ٹیسٹ 44% ختم کر دیا گیا۔ او پی ڈی کے مریض سہولت سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، جبکہ 30% سے اضافی اخراجات کی ادائیگی اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کرے گی۔ صحت سہولت کارڈ پر شہریوں کو بڑی سہولت میسر کی ہے۔ شہری 30% ادائیگی کروا کر علاج کروا سکیں گے، 70% علاج مفت ہوگا۔ فہرست میں موجود پرائیویٹ ہسپتال بھی اسی فارمولے کے تحت علاج کریں گے۔ شہری کارڈیالوجی کے علاوہ نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کروا سکیں گے۔ تمام ادائیگی اسٹیٹ لائف آف انشورنس کرے گی۔ صحت سہولت کارڈ سے صرف وہی افراد فائدہ اٹھا سکیں گے جو نجی ایمنلڈ ہسپتال میں زیر علاج ہوں گے۔ او پی ڈی کا کوئی بھی مریض صحت سہولت کارڈ کا اہل نہیں ہوگا۔ عام آدمی بھی ڈائلیسس، تھیلیسیمیا جیسے امراض کا علاج کرا سکے گا۔ حکومت نے صحت سہولت کارڈ پر پروکسیمین ٹیسٹ 44% ختم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ محسن نقوی اسپیڈ کا ایک اور شاندار اقدام، طلبہ اور بزرگوں کے لیے اورنج ٹرین میں مفت سفر، پیر سے جمعے تک سفر مفت ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے انارکلی اسٹیشن پر افتتاح کیا۔ اسٹوڈنٹس میں کارڈز تقسیم کیے، کہا کہ معذور افراد کو بھی جلد مفت سفری سہولیات دستیاب ہوں گی۔ محسن نقوی کے حکم پر طلباء کی اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں مفت سفر کی سہولیات مل گئیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر طلباء کے لیے مفت سفری سہولیات کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے انارکلی اورنج لائن اسٹیشن کا دورہ کیا، طلباء میں ٹرانسپورٹ کارڈ تقسیم کیے۔ طلباء پیر سے جمعے تک اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں مفت سفر کر سکیں گی۔ یہ سہولت بچوں کو یونیفارم سے اسکول کالجز کے اوقات میں میسر ہوں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا احسن اقدام ہے۔ طلباء ہمارا مستقبل ہیں۔ بزرگ افراد کے لیے بھی پلان پر کام جاری ہے۔ ایک اور جو سٹیپ ہے حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ صاحب کی لیڈرشپ میں لیا ہے، وہ یہ ہے کہ معذور افراد جو ہیں، جن کو ڈسیبلڈ کہا جاتا ہے لیکن ہم ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اوبیسلی ویلیویبل ہے، تو ان کے لیے بھی سفر کو انشاءاللہ فری بنایا جا رہا ہے۔ اورنج لائن ٹرین پر 8 ارب کے قریب سبسڈی دی جاتی ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ لاہور میں الیکٹرک بسیں اور رکشے بھی چلائے جائیں۔ یہ پلاننگ کہ ہم اپنے ڈپوز پہ جہاں ہماری بسز کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ میسو سولر پاور جنریشن کریں اور اس سے اتنی بجلی پروڈیوس ہو کہ ہماری الیکٹرک بسز چل سکیں۔ ہمارا جو 27 کلومیٹر کا لاہور میٹرو کا روٹ ہے، اس میں صرف 8.5 کلومیٹر کا روٹ ایلیویٹڈ ہے، باقی ایٹ گریڈ ہے۔ اس میں ہم 3 جگہ پہ 3 کلومیٹر کے پاور ہاؤسز بنائے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اب بہت سہولت ملے گی، کئی بار کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے تھے۔ والدین کہتے تھے کہ جہاں آپ 6 دن اسکول جاتے ہیں وہاں 2 دن چلے جائیں، ہم کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو جو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 15 ستمبر سے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو فری کرایا اورنج ٹرین اور میٹرو بس کا، تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اگر ہم رکشے وغیرہ بھی جاتے ہیں وہاں کے کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں اور رش وغیرہ اور وہ پولیوشن بھی اتنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں اسکول۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس پر مفت سفر کی سہولت سے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں آسانی ہوگی بلکہ پنجاب حکومت کے اس اہم اقدام میں ماحولیاتی آلودگی میں کمی بھی ریکارڈ کی جائے گی۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ نے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2000 جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مخصوص سڑکوں پر سائیکل سواروں کے لیے گرین لائن بنانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا، دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں بتوں کو پہلی خلاف ورزی پر جرمانہ، دوسری خلاف ورزی پر مسمار کر دیا جائے۔ جیسے شاہد کریم نے سماعت ادارے کے متعلق کیس کی سماعت کی، ممبر ماحولیاتی کمیشن ہینا حفیظ اللہ اسحاق نے عدالت کو بتایا کہ نگران حکومت نے اورنج لائن اور میٹرو بس میں طلباء کو پیر سے جمعہ تک مفت سفری سہولت کی منظوری دی ہے۔ عدالت نے نگران حکومت کے اقدام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جیسے شاہد کریم نے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2000 جرمانہ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی۔ ریمارکس میں کہا کہ جب تک لوگوں کو جرمانہ نہیں ہوگا وہ باز نہیں آئیں گے۔ ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، تو کورٹ نے کہا ہے کہ جو ایریا اسپیسیفائی کیے ہیں وہاں 2000 فائنز کا آرڈر ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، وہاں مارک بھی کریں گے کہ یہاں سے جو بھی وائلیشن ہوگی اس کو روکا جائے گا۔ جیسے شاہد کریم نے شہر میں منصوبے شروع کرنے پر وکیل ایل ڈی اے سے استفسار کیا کہ آپ فروری میں منصوبے شروع کیوں نہیں کرتے؟ تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے پورے لاہور کی ٹریفک جام ہے۔ وکیل ایل ڈی اے نے کہا کہ جام میں ٹریفک مینجمنٹ پلان بنایا گیا ہے،
अदालत ने गुलबर्ग में बिल्डिंग बनने पर सर्विस रोड ब्लॉक होने पर LDO को बिल्डिंग मालकान को नोटिस देने का हुक्म दिया। फाजिल जज ने कहा कि सड़कों पर साइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन बनाई जाए। वकील LDA ने कहा कि इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स एक्सपर्ट से बनवाई हैं जिसमें ये आया है कि जब ट्रैफिक कंजेशन होती है, ट्रैफिक रुकती है, तो उससे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये वन वे को कोर्ट ने टीपा से और ट्रैफिक प्लानिंग से करके कोर्ट ने कहा है कि इनको अलाइन करें सारों को, ताकि ना ट्रैफिक रुके ना स्मोक एमिशन बने। वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हाई कोर्ट के हुक्म पर वन ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। CTO लाहौर मुस्तनसिफ फिरोज का वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। सर्कल अफसरान को अपनी निगरानी में क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया, जबकि वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका सेक्टर इंचार्ज जुम्मेदार होगा। CTO लाहौर रॉन्ग पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्लैंपिंग करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया, जबकि शहर भर में 200 से ज़ायद वन वे मुकामात की निशानदेही कर ली गई। वन वे पॉइंट्स पर आगाही बैनर्स लगाने का हुक्म। 2000 रुपये जुर्माना होगा। रवां साल वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 56,666 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महंगाई का जिन दंदनाने लगा। ब्रांडेड पैकिंग वाला आटा मजीद महंगा। 5 किलो आटे का पैक 975 का हो गया, जबकि 20 किलो वाले थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। नाजायज मुनाफाखोर भी आज़ाद। बच्चों के डायपर्स भी महंगे, कीमत में 200 से 400 रुपये तक का इजाफा। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। एक के बाद एक अशिया ज़रूरियत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। बेबी डायपर 200 से 400 रुपए तक महंगे हो गए। बेबी डायपर का 2400 रुपए वाला पैकेट 2800 रुपए का हो गया। 2200 रुपए वाला डायपर का पैकेट 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब ब्रांडेड पैकेट वाले आटे के 5 किलो और 20 किलो वाले थैले की कीमतों में भी 50 से 200 रुपए का इजाफा हुआ। मारूफ कंपनी का ब्रांडेड 5 किलो आटे का पैक 50 रुपए बढ़कर 975 रुपए का हो गया। 20 किलो के थैले पर 200 रुपए इजाफा किया गया। लेस्को ने सरकारी इदारों और महकमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। शहर की तमाम अदालतों, थानों और वकला चैम्बर्स के बिलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। के मुताबिक वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी मुहिम के दौरान लेस्को ने शहर के तमाम थानों के बिलों की तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि थानों के बिलों की अदायगी और मीटर्स का रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। शहर की तमाम अदालतों के हवाला नंबर्स और वाजिबात का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। शहर समेत दीगर अजला से वकला चैम्बर्स के बिलों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। वकला चैम्बर्स में नस्ब मीटर्स और वाजिबात की अदायगियों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। तमाम सारिफीन के टैरिफ तफसीलात भी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस पर कंपनी की तमाम सब डिवीजन ने सारिफीन की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम कलअदम करार देने का हुक्म। इंक्वायरी, तहकीकात और रेफरेंसेस के 100 से ज़ायद केसेस बहाल हो जाएंगे। नैब लाहौर ने मेगा करप्शन स्कैंडल में बंद होने वाले केसेस की बहाली पर काम शुरू कर दिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस बहाल हो जाएगा। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रायवेंड अराजी खरीदारी केस भी बहाल हो जाएगा। बतौर साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस बहाल होगा। शहबाज शरीफ ने सरताज अजीज की दरखास्त पर बीगन हाउस यूनिवर्सिटी के लिए खुसूसी सड़क बनवाई थी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 56 प्लॉट अलॉटमेंट केस भी बहाल होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्टैन खान के खिलाफ नैब केस बहाल होगा। पैरागोन सिटी में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सुलेमान रफीक और साबिक चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन के खिलाफ केस बहाल होगा। मुजाहिद कामरान और राना मशहूद के खिलाफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड केस बहाल होगा। एहतसाब अदालत से रिलीफ लेने वाले दीगर बड़े और छोटे केसेस भी बहाल हो जाएंगे। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने का मामला। हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की दोबारा जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत पीर के रोज़ फैसला सुनाएगी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परवेज़ इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। पंजाब हुकूमत और परवेज़ इलाही के वकला पेश हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के कारमुकाम कौंसल जनरल ज़ाओ शीरिन की मुलाकात। मोहसिन नकवी के दौरे चीन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम चीनी काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे चीन को अहम पेशरफ्त करार दिया। दौरे चीन के दौरान ज़रई, इंडस्ट्रियल और IT के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब का वफ़द चीन के वन विंडो ऑपरेशन का भी मुशाहिदा करेगा। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन का वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन मॉडल है।
IT सेक्टर में निजी शोबे के बाहमी इश्तराक के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ज़राअत और स्मोक के खात्मे के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतवक्के करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नैब आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे खत्म होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतवक्का करार देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। नए और पुराने नैब से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नैब आमिर का बनाया हुआ अदारा है, इसे ख़त्म होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस किसी सियासतदान से डायलॉग नहीं हो सकता। उमर अताब दयाल की कारकर्दगी का फैसला तारीख तय करेगी। ये अब तमाम सियासी जमातों का इम्तिहान है, फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि जो अवाम मायूस है, ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान मायूस है, हमें एक बार फिर उनको अपना मीशत को, अपना सियासत को और अपना रियासत को ना सिर्फ एक उम्मीद दिलवाना है मगर एक स्टेक दिलवाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया और साथ ही किसी का नाम लिए बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किया। जिससे हम समझते हैं कि जो एक कंफ्यूजन पैदा किया गया है एक मुल्क में, एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी का जो फ़िज़ा बने का ख़तरा है, उसको दूर करने का एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, शीरी रहमान, शाजिया मरी, नैयर बुखारी, सुहेल अनवर सियाल शरीक हुए। फैसल करीम कुंडी, नदीम अफजल चंद, लतीफ़ अकबर, कमर जमान कायरा, असलम गिल, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तमाम अरकान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के इख्तियारात आसफ अली जरदारी को सौंप दिए हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच डिसेंट क्रिकेट क्लब ने गुलशन रावी 11 को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में गुलशन रावी 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 219 रन स्कोर कर लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।